नमस्कार बंधुरा श्रीमयीज एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स चैनेले तुम्हारे सकलके स्वागत जानाच्छि। आज के जे विषयटा निये एसेछि मेडिकल एस्ट्रोलॉजिर क्षेत्रे सेटी हलो सायाटिका। सायाटिका एकटी नार्भेर रोग। शरीरेर निम्नभागे कोमरे नितम्बे उरुदेशे पाए सायाटिका नार्भेर प्रदाहे जखन व्यथा हय कखनो कखनो व्यथा असह्य हये ओठे तखन ताके सायाटिका रोग बोले धरा हय। सायाटिकार समस्याय कखनो कखनो पाए असारता मांसपेशीर दुर्बलता पाएर ऊपर कंट्रोल ना थाका बा पा नड़ाचड़ा करार क्षमताओ थाके ना। बहु समय ठांडाय काटानोतेও এই रोग দেখা দিতে পারে। ধনুরাশি নবম ভাব এবং তার অধিপতি আর গ্রহ হিসেবে বুধ বৃহস্পতি এবং শনি এই রোগের কারক হয়ে থাকে। ষষ্ঠ ভাবের সাবলর্ড যদি ষষ্ঠ অষ্টম দ্বাদশ এবং নবম ভাব যুক্ত হয় এবং তার সাথে বুধ বৃহস্পতি শনি এবং ধনু রাশি সংযোগ করে থাকে তাহলে সায়াটিকা রোগের নির্দেশ করে থাকে।